Ayan, for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-print gamit ang desktop. Ayan. Ngayon, kung may na-download na kayo na file o picture o yung project ng mga anak nyo, ganito lang yan. Click nyo lang yung icon na print, makikita nyo naman yan. Tapos yan, ganyang itsura makikita nyo. And then click nyo yung printer na nakaano dyan sa PC nyo, check nyo, tapos i-click mo yan. Tapos click nyo yung size, yan, kita nyo na para madali kayong makasunod. Tapusin nyo yung video para masundan nyo, then click mo lang yung print. Yan, magpiprint na yan. Hindi na kayo mahirapan mag print o magpapaprint pa kayo na mismo, pwede na kayo mag print. Yan. Yan, sana sundan nyo para matutunan nyo. Yan, salamat. Don't stare, just give it up.